ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଇଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣ ଜବ୍ ତ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ITI ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1,15,000 ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଅଛି, ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ଏବଂ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଯିଏ ବି 10th ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧର ଯେଉଁ ITI କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଚାକିରି ମିଳେ? ମିଳେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ ଆପଣ ଥିଓରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି କାମ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, TCS, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଇନଫୋସିସ୍, NTPC, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ITC, ଭାରତର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି pminternship.mca.gov.in। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହୁଏତ ଆସିନପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, pminternship.mca.gov.in। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ 1,15,000ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିବ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି କି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ତଳ ପଟକୁ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ଟାକୁ ଆପଣ 100 କରିଦେବେ। 100 କଲା ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ହେଲା, ସବୁ ଶୋ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ 10th ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 26ଟି, ITI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 36ଟି, ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ 28ଟି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 78ଟି ରହିଛି। ହେଲା, ତ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ହେଲା, 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋ କରିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, NTPC, ଇନଫୋସିସ୍, ONGC, HDFC, TCS ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଚିଭ୍ କରିବେ, ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ
आगामी दिन में कौन भी चाकरी करिबारे। तो या पई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल गोटे रही आपणकर बयस 21 रु 24 वर्ष भितर हेतिबा दरकार। आपण कौन भी जमी चाकरी करू नथिबे, देन आपणकर फैमिली रो इनकम जमी 8 लाख रु अधिक आपणकर हेई नथिबो एवं आपणकर फैमिली रे जमी केही भी गवर्नमेंट जॉब करू नथिबे। आपनको कौन मिलिबो बेनिफिट्स, खाइबा पीवा रहिबा आपणकर कंपनी प्रोवाइड करिवो। 5,000 टंका लेखाएं आपको मासको आपणकर गवर्नमेंट आपणकर देबो। 12 मास ही मन रखंतु गुटे वर्ष ही आपको सर्विस मिलिबो, माने 60,000 टंका आपणकर इनकम हबो आउ 6,000 एक्स्ट्रा माने 66,000 आपण इनकम करिवे। सर गुटे वर्ष पर कौन हम, गुटे वर्ष पर आप केवल स्किल जो अचीव करेंगे अकॉर्डिंगली आपण मानकर कहीं यह तो गवर्नमेंट नुहे, गवर्नमेंट तो इंटर्नशिप आसेनी गोटे प्राइवेट गुड़ा टीसीएस रिलायंस आईटीसी आपणकर हो गला ये सब प्राइवेट कंपनीज सब रही भारतर टॉप मोस्ट आपणकर कंपनीज। यही सब कंपनीज मानकर आपण काम कले निजर स्किल को डेवलप करें। तो आपणकर जदि आग्रह अच्छी देन ही करंतु, जदि आपणकर आग्रह नहीं प्राइवेट पाई देन करंतु नहीं। ठीक अच्छे, बुझा पड़ुची। आपण माने एई वेबसाइट रे सब जिनस आपण चेक करि परिबे केमिति अप्लाई करिवे। यूथ रजिस्ट्रेशन ऊपर आपण क्लिक करिकि अप्लाई करिवे। आउ लास्ट डेट आपनको पई रहिछि 12 मार्च आपणकर वर्तमान लास्ट डेट आपणको रहिछि 12 मार्च हैला, 12 मार्च रहिछि। सर यार सिलेक्शन केमिति होबो देखंतु, आपण जो तीनटा जिल्ला पई अप्लाई करिवे आपण चाहिले सब जिल्ला पई भी अप्लाई करि पारि, मैक्सिमम तीनटा जिल्ला कहिचला तो आपण पाखा पाखी तीनटा जिल्ला आपणकर सिलेक्ट कले अकॉर्डिंगली बहुत पिला भी आपणकर सिलेक्ट करुथिबे। जेमिति अप्लाई डेट सरिबो सेमने सिलेक्शन आपणकर करिवे, तापरे सेमने आपनको कॉल करके इन्फॉर्म करिवे जे आपणकर एई कंपनी रे सिलेक्ट हेछि आपण जॉइनिंग पई आसंतु। आपण अकॉर्डिंगली आपणकर जिवे आउ जॉइनिंग करिवे आ जदि आपणकर आग्रह थाए, आ जदि आग्रह नाही देन करंतु नाही। ग्रेजुएशन पिलांको पई 36,901 पदवी अछि। 10th पिलांको पई 24,696, आईटीआई पिलांको पई 23,629, डिप्लोमा पिलांको पई 18,589, 12th पिलांको पई 15,142। मु आपनको आउ थरे क्लियर करिया पई चाहिबी, एहा कोनोसी गवर्नमेंट चाकरी आपणकर नुहे, एहा ओडिशा सरकारंकर तो नुहे भारत सरकारंक तरफरु गोटे नुआ स्कीम आपणको पई लॉन्च करा हेछि, जोथिरि भारत सरकार निज पटु आपनको टंका पेमेंट करिकि आपनको स्किल्ड करौछंती। आउ ए स्किल माध्यम रे आपण जो स्किल अचीव करिवे आगामी दिन रे जहा किछि भी आपण प्राइवेट चाकरी करिवे किंबा कहीं स्किल गुड़ा तो सब बेले काम आपणकर दिए तो आपको हेल्प करिवो आगामी दिन रे किछि भी जॉब अचीव करिवारे। ठीक अछि, तो यह थिला आपणकर पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो थे वर्तमान 1,15,000 टी आपणक पई वैकेंसी रही। सबु सांग मानक जदि आपणकर इच्छा नाही, जी भी आपणकर सांग 10th पास करिछि कि +2 पास करिछि कि +3 पास करिछि तांको कहि दियंतु निज जिल्ला पाख निज जिल्ला रे हैला किबा पाख जिल्ला रे हैला तो बहुत ही भलो। आपण माने ए डिस्ट्रिक्ट रे क्लिक करिकि चेक करिवे हैला आपणको डिस्ट्रिक्ट रे केतोटी आपणकर पदवी रहिछि आ माने ए जो 10th जगह रे 100 करिकि चेक करिवे हैला आपणकर चेक करिवे हैला। मु आपणकर भद्रक एग्जांपल देखै देली आपणकर, देन बालेश्वर मध्य मु आपनको देखंतु एटी एग्जांपल आकार आपनको देखै दउछि हैला बालेश्वर मध्य। ठीक अछि, एटी आपण माने क्लिक कला परे आपनको शो करिवो, एटा को पेज टा को आपण माने 100 कर देबे नले 10 चेक करथिले बहुत लेट हबो आपणकर। ठीक अछि, बालेश्वर देखंतु हैला, बालेश्वर कोडे गला, बालेश्वर भी थिबो धरे कटक, कटक अछि ना कटक पिलांकर नाही रे, कटक मध्य देखो कटक अच्छी, कटक 133 टी आपणकर अच्छी है देखो जमी क्लिक करेंगे तलपटे आसवे तलपटे शो कर कटक 10th पिलांको पई 60 टी अच्छी, +2 पिलांको पई 18 टी, आईटीआई पिलांको पई 63, डिप्लोमा पिलांको पई 18 टी, +3 पिलांको पई 175 टी। बहुत पदवी अच्छी, तेणुक हाथ छड़ा करंतु नहीं। थैंक यू, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।